Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो खुलुमनायखौ जासिनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं आरो आंबो मोजाङैनो दं दिनै आनबक्सिंनि भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সবে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো তো আজি আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে শেষত লগি চাব কি লৈ আহিছোঁ মই তো नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं मा लाबोखो आरो ना नैबे जाहैबाय जिपसि फ्लावार आरोना माने इखौ आङो फ्रेसथ' मोनला नालाय बेखौ खानानै खानाय थफायाव थुगोन आरो नैबे मोनसे जाहैबाय बे मोनसेया मा बेयो नोंथांमोना स्क्रिनावनो लागोन आं गासैखौबो स्क्रिनावनो होलांदो आरोना बे जाहैबाय कन्टुर ब्लाश हाइलाइट मोनसेयाव थाफाजोबनाय बे मोनसेया जाहैबाय आइशेड' एया হৈছে आइशेड' আৰু এয়া হৈছে ব্ৰাছেছ এয়া হৈছে কনচিলাৰ পেলেট সেইবিলাক বস্তু কিয় লৈছোঁ জানানা ব্ৰাইডেল মেকআপ কৰিম বুলি মই সেইবিলাক অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আগতে আছিল কিন্তু এইবিলাক এক্সপায়াৰ হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই গোটেই পেলাই দিছোঁ বহুত বছৰ হ'ল মেকআপো কৰা নাই মই কাকো এতিয়া আৰু আলহীৰে বিয়া এয়া হৈছে লুজ পাউডাৰ মেকআপ কৰি দিম বুলি ময়ে ক'লোঁ আৰু তাইও ক'লাক যে মোক মেকআপ কৰি দিব বুলি সেইকাৰণে মই নতুনকৈ এইবিলাক ল'ব লগীয়া হৈছে আৰু যি কৰিম ভালকৈ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ কেনেকৈ হয় গম নাপাওঁ জেল লাইনাৰ হওক মই ভাল প্ৰডাক্টবিলাক কালাৰ গোনাং আৰু না ব্ৰাউন কৰি লৈছোঁ যাতে বেয়া নহওক ভালে হওক বুলি আৰু ইমান ডাঙৰ বিয়াত আৰু যদি মেকআপটো যদি বেয়া হয় কিমান বেয়া কথা না সেইকাৰণে নতুনকৈ ল'ব লগীয়া হৈছে মই একচুৱেলি মই মেকআপৰ বা পাৰ্লাৰৰ কোনো কোৰ্চ লোৱা নাই মই নিজৰ মনেদি মানে ট্ৰাই কৰোঁ বা মানে ভাল লাগে মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু মানে পাৰ্লাৰৰ কাম কৰি আগতে বহুত কাম পাৰ্লাৰৰ মানে অলপ চলপকৈ কৰি আছিলোঁ চুলি কাটা বা চুলি ষ্ট্ৰাইট কৰা সেইবিলাকো কৰিছোঁ মানে ইউটিউবত চাই সেইবিলাক কৰোঁ আৰু যি কি নহওক আশা আছিল পাৰ্লাৰৰ কামটো শিকিম বুলি কিন্তু নহ'ল তথাপি এতিয়াও মানে মাজে সময়ে কৰোঁ আৰু गोसो दंमोनबाबो हास्लाबासै आरोना मोर भरिर असुबिदा আছে उपायथ' नाही मेकआप खालामखांनायनि उनाव स्प्रे मारिगोन आथिंनि प्रब्लेम दंना बेखायनो पार्लारनि कर्सबो लानो हायासै थेवब्लाबो आङो जिखिनि इउटिउबाव नायनानै सोलोंदो बेखिनियानो आरोना माने एकदम फार्स्ट क्लास इदि मेकआपथ' खालामनो हाया एया हयसे फाउन्डेसन आरो माने सलियो आं जिखिनि पार्लार खालामो बेजोंबो बेस्ट जायो आरोना नङाबा इमान हाजार खरस खालामनांगौ जायो पार्लारनि मानसि लिंहरबा बेखायनो आङो बे खामानिखौ आंनो खालामना होसिगोन ओरै होननानै आङो
आंबो दायित्व लाबाय आरोना होइसे हेयार बान दा बोरै जायो खानायाव आरो बिबार मालाखौ एकदम फिसा फिसा बोफ्लेनानै खानाय खफायाव सोगोन आरोना लाबाय मानो होनबा बेफोरखौ माने खाथिनि दखानावबो मोनब्रबा जाना होनोबो हागौ नालाय आङो बेखिनिखौ अनलाइनाव अर्डार खालामना लाबाय आरोना बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय थ' आज भिडिअ तो बेखिनि आसिन बाय